Hello, my student. How are you? I hope you are in good condition and still have fun with our lesson. Okay, meet with me again, Miss Iska, your English teacher. Before I explain the material today and give you the explanation about our lesson, I will ask you, did you still remember about our last material? I hope you still remember it. If not, you can rewatch the video that I give you before. Okay. Uh, I will I will try to resume what we learned last week. The first, we learned how to tell our name, like what is my name is, just like that. And then we learn how to tell where we come from, and then we learn how we tell where we live, and then tell our age, how to tell our age, and then to tell what is our job. uh, okay, for this meeting I will give you explanation about ABC alfabet. Kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengeja nama kita, how to spell our name. So untuk berkaitan dengan hal itu, kita belajar tentang alfabet. Okay, let we see it. This is the list of our alphabet. I will sing it, but I'm such a bad singer. My voice is so horrible when I sing, so please endure it for a moment. Karena saya penyanyi yang lumayan jauh yang diharapkan, jadi tolong apa itu namanya, tahan sebentar untuk beberapa menit ya. Okay, let me sing it. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Won't you sing with me? Won't you next time sing with me? Okay, I will sing it once again, and please follow me. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. No, I know my ABCs. Once next time you sing with me. Seperti itu. Saya mau ulangi. A B B C C D D E F G G, and then H I J K L L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. That's the list of alphabet and how we say it in English. Okay, you can repeat again after this. Next, let's we spell this word. The example: Park Chanyeol, EXO,
Okay, we try to spell Park Chan-yeol name. Okay, you can follow me. Just Park Chan-yeol. Park, P-A-R-K. Chan-yeol, C-H-A-N-Y-E-O-L. Seperti itu. Next. Kemudian Didi Kempot. Let's we spell this word. D-I-D-I-K-I-M-P-O-T. Nah, seperti itu kita spell namanya. Oke, sekarang tugas kalian do it yourself. You can, kamu tolong kerjakan ini di Google Classroom. Saya akan membagikan Google Form di Google Classroom. Nanti kalian tinggal menjawabnya di situ. Seperti itu. Yang number 1, Cristiano Ronaldo. Number 2, Park Jimin. Fire. And then Suyu. No Muhe. And number 4, Wiwi Srikandi. And then number 5, Muhammad Nasruddin. Please kerjakan di Google Form yang akan saya berikan sebagai tugas, seperti itu ya. Seperti biasanya, tugas ini harus dikerjakan dengan jangka waktu 2 hari setelah saya memberikannya kepada kalian. Saya memberikannya bertepatan dengan saya mengajar kelas kalian, begitu ya. Kalau saya hari ini mengajar 7E di hari Kamis, jadi tugasnya harus dikumpulkan pada hari Sabtu, seperti itu. Oke, next, selanjutnya. Oh, what should I do now? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Setelah kita belajar alfabet tadi, untuk menutup materi kita tentang our identity, I will tell you again how to ask your friends about their identities. Oke, untuk menutup materi kita tentang identitas, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana bertanya kepada teman kalian tentang identitas mereka. Oke, the first, if you want to ask their name, you should ask what is your name, and then they should answer with my name is. Jika kamu ingin bertanya tentang nama, kamu harus mengatakan what is your name? Siapa nama kamu? Dan lawan bicaramu harus menjawab my name is siapa, seperti itu. And then number 2, can you spell your name? If you want to ask them, and you want to know how your friend's nickname, how to spell your friend's nickname, you should ask, can you spell your name? And your friend should answer, it is bla bla bla. Jika kamu ingin teman kamu mengeja nama kamu, you should ask, kamu harus bertanya, can you spell your name? Dapatkah kamu mengeja nama kamu? Dan lawan bicaramu harus menjawab, it is siapa. Kemudian dia mengeja namanya. Next, if you want to ask where your friends live, your friend's address, you should ask, where do you live? And your friends must say, I live in bla bla bla. Nah, yang ketiga, jika kamu ingin bertanya kepada teman kamu di mana dia tinggal, kamu harus bertanya dengan where do you live? Di mana kamu tinggal? Dan lawan bicaramu harus menjawab I live in bla bla bla. Next, number 4. Where do you come from? It's for ask where
he or she from? And your friends must answer I come from bla bla bla. Jika kamu ingin bertanya kepada teman kalian dari mana dia berasal, kamu harus bertanya dengan kalimat tanya where do you come from? Di mana kamu tinggal? Dan lawan bicaramu harus menjawab I come from bla bla bla. Saya berasal dari. Kemudian if you want to ask your friend's age, you should ask how old are you? And your friends must answer I am bla 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 years old. Jika kamu ingin bertanya kepada teman kamu berapa umurnya, kamu harus bilang how old are you? Berapa umurmu? How old are you itu berapa umurmu? And your friends dan teman kamu harus menjawab aku titik-titik tahun. Ingat, kalau umur jangan hanya pakai years, tapi pakai years old. Seperti itu ya. I am titik-titik years old. Kemudian number 6. If you want to ask your friends is they are a student or not, you should ask are you a student? And your friends must say yes I am or no I am not. Jika kamu ingin bertanya apakah teman kamu itu seorang murid atau bukan, you should ask are you a student? And dan kemudian teman kamu harus menjawab. Kalau iya, dia menjawab yes I am. Tapi jika dia bukan seorang murid, dia harus menjawab no I am not. Seperti itu. Next, number 7, the last. If you want to ask your friends where your friends study or where your friends school, you must ask where is your school, and your friends must say my school is. Jika teman kamu itu seorang murid, pastinya dia sekolah. Nah, untuk menanyakan dia sekolah di mana, kamu harus berkata where is your school? Di mana sekolah kamu? Dan lawan bicaramu harus bilang my school is in bla bla bla. Seperti itu. Paham? Diulang ya. What is your name? Itu untuk menanyakan nama. Dijawab dengan my name is. Kemudian can you spell your name? Can you spell your name itu apa? Untuk menanyakan apakah dia mau mengeja namanya dan dijawab dengan it is bla bla bla. Kemudian untuk menanyakan tempat tinggal atau alamat, kita harus berkata where do you live? Dan dijawab dengan I live in. Next, jika kita ingin bertanya dari mana teman kamu berasal, kita harus bertanya dengan kalimat tanya where do you come from? Dan dijawab dengan I come from. Seperti itu. Kemudian number 5, jika kita ingin bertanya tentang umur teman kita, kita harus bilang how old are you? Dan dijawab dengan I am bla 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 years old. Seperti itu. Selanjutnya number 6, jika kita ingin bertanya apakah teman kita itu seorang murid atau bukan, kita harus bertanya dengan are you a student? Dijawab dengan yes I am atau no I am not jika dia bukan seorang murid. Kemudian number 7, where is your school? Jika kita ingin menanyakan di mana sekolah teman kita, kita harus bilang where is your school? Dan dijawab dengan my school is. Begitu. Sekarang and then I will give you an example about
dialog, saya akan memberikan contoh dialog tentang teman, tentang berkaitan dengan menanyakan identitas teman. Ini saya memberi contohnya Lisa sama Jenny yang lagi booming kemarin. How you like that? How you like that? Oke. Contohnya Lisa dan Jenny ini baru bertemu ya. Mereka baru bertemu di jalan atau di mana, mereka baru berkenalan. Oke. Listen to me. Begini contoh dialognya. Hi, I'm Lisa. What is your name? Hi, I'm Jenny. Pardon me, can you spell your name? Oh, I am Jenny. Jennie. Where do you come from, Lisa? Oh, I am from Thailand. And where do you live, Jenny? I live in Seoul, South Korea. How old are you, Lisa? I am 23 years old. And you? I am 24 years old. What is your job, Lisa? I am a university student. And you? I am a singer. Sorry, Lisa, I have to go. Oh, nice to meet you. Yeah, nice to know you. Okay, bye, Jenny. Nice to know you. And then Jenny. Seperti itu. Oke. Meninggalkan percakapannya. Kita bahas dari awal ya. Ketika kita memulai dialog dengan orang yang tidak kita kenal, kita pakai hi. Kemudian Lisa menanyakan namanya Jenny. What is your name? Dijawab. Pardon me itu untuk mengulang sesuatu. Oh, tolong dapat diulang. Itu bilangnya pardon me. And then Jenny ada 2 N. Jika dalam satu nama itu ada 2 huruf yang sama, kita pakai double. Gitu ya. Double N. Seperti itu, bukan NN. JENNIE bukan, tapi N double-nya kita pakai double N. Kemudian kamu bisa baca selanjutnya. Kalian bisa pahami sendiri. Next, tugas kalian. Kalian membuat dialog seperti yang dilakukan Lisa sama Jenny sebelumnya. Dengan kata-kata harus memasukkan ini. What is your name? Harus ada 7 pertanyaan ini. Oke. If you don't understand, you can ask me. But sebelum bertanya, tolong pahami dulu. Bukan kalau sudah dijelaskan Mrs. K, tolong jangan tanya lagi. Pahami dulu maksudnya. Kalau memang benar-benar tidak paham, baru bertanya. Seperti itu ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama tadi menulis apa itu tadi di Google Form tentang tugas-tugas yang 5 tadi untuk men-spell nama itu, mengeja nama itu. Kemudian tugas yang kedua, kamu membuat dialog bersama teman kamu, teman sekelas ya. Kamu tanya sama teman sekelas itu, teman sekelasnya kan ada banyak. Pilih salah satu. Kalian bisa WA-an japri masing-masing dan membuat dialog seperti itu. Oke, paham? Tugas membuat dialog, Mrs. K kasih waktu 1 minggu setelah pemberian tugas. Seperti itu ya anak-anak. Tugasnya tidak harus di print loh ya. Mrs. K tidak pernah menyuruh kalian mengeprint tugas. Kerjakan saja di buku tugas kalian atau di kertas. Kalau Miss saya belum beli buku tulis, pakai buku tulis, terserah saja. Nah, kemudian dialognya itu kamu foto dan dikirimkan ke GCR. Kalau enggak, Miss aku ngerjakannya lewat WA, itu bisa juga. Di WA kamu itu kamu screenshot hasilnya, dan hasil screenshot itu kamu kirimkan di grup GCR-nya Miss Iska.
tugas dialog dikasih waktu 1 minggu ya. Jangan lupa mengerjakan. Nah, terima kasih anak-anak. Thank you and keep smile.